Kat Halim membutuhkan waktu 7 tahun dalam proses untuk menjadi seorang pengusaha. Bagi Kat sendiri, hal terpenting dalam perjalanan karirnya adalah creating impact bagi masyarakat. Ternyata sumber penghasilannya bukan hanya dari bisnis aja loh. Lalu dari mana aja sih sumber pendapatan seorang Kat Halim? Hai teman-teman. Kesibukan sehari-hari lagi ngapain aja nih? Well, aku tuh baru mulai bisnis baru yaitu namanya Bloomies. Itu adalah satu body care brand in beauty industry. Jadi selain itu aku punya bisnis coffee retail company dan aku juga content creator. Gimana sih perjalanan karir seorang Kat Halim? Wow, panjang ya. Banyak failures bisa dibilang. Jadi aku tuh sebenarnya mulai karir aku sebagai corporate. Aku kerja di corporate sebagai banker. Setelah itu pernah pindah ke startup. Apakah sebelumnya memang ada pengalaman dalam dan saat merintis karir? Jawaban yang mungkin very honest is cari challenges yang mungkin nggak ada di luar sana. I think kalau misalnya orang yang mau jadi entrepreneur mindset itu agak beda ya. Apalagi aku udah hampir 4-5 tahun punya usaha sendiri. Jadi pertama kali kenapa mau jadi pengusaha karena pengen challenges yang berbeda aja. Outside of Kisahku, Kat Halim punya bisnis apa ya? Like I said tadi, selain Kisahku Coffee Retail Company, aku juga baru bikin brand baru namanya Bloomies. It's a direct to consumer brand, jadi kita ngeproduksi beauty and body care products dan langsung ngejual ke konsumen. Selain itu, I'm also a content creator, and actually content creation is an entire business entity on its own. To be honest, with many of you here, being an entrepreneur is very, very capital intensive. Apalagi aku punya pengalaman di mana bisnis aku itu ngelewati pandemi ya. So that obviously cost a lot of money. Kalau mau jujur, content creation is a fantastic job. It pays really well. Jadi bisa dibilang kalau misalnya dari aku personal, aku ngelihat bisnis aku tuh sebagai long term investment juga. Karena bisnis itu kan it's actually an asset that you can grow over time, but it is very high risk. Kalau aku personally, selain punya bisnis yang lumayan berbeda di industri yang lumayan beda juga, I also invest in reksadana, di saham, jadi macam-macam sih. Oh, personal finance, a topic yang lumayan penting banget. I think what a lot of people get wrong is they think personal finance itu beda dengan lo tuh lihat finance untuk perusahaan. Jadi kalau misalnya orang yang jago banget personal finance, tendensi mereka tuh juga jago banget dengan angka, apalagi kalau misalnya lagi lihat perusahaan dan lain-lain. So I think personal finance is a skill set yang sebenarnya semua orang tuh harus punya, but it's not taught in school. So nobody goes out and tell you, oh by the way, kalian kalau mau manage uang kalian itu kayak cash flow kalian sendiri itu kayak cash flow perusahaan gitu. Or maybe nobody tells you that if you have problems with your cash flow, lo harus investigasi which part yang perlu di-improve. Jadi I think that's something that a lot of people think is wrong about personal finance. What do you care the most in life? What do I care the most? Impact. I would say impact for me itu lumayan penting. Salah satu contoh kenapa aku keluar dari corporate, karena pas aku lagi kerja di posisi di perusahaan yang sangat besar, I feel that one of the things that lacks itu adalah apa sih hubungan kerjaan gue sama impact yang bisa diberikan untuk semua orang di luar sana. Unfortunately, in a lot of big companies,
orang tuh kerja hanya untuk kerja, which is nothing wrong, but that's not for me. So for me, I think impact is very important karena aku lumayan realist tapi juga perfectionist. Aku pengen merubah dunia. Jadi kalau misalnya aku tetap di corporate, I think it's a little bit hard. So that's why I became an entrepreneur. What is your biggest dream? My biggest dream, and I will manifest it, is to be an investor. Apa hal yang ingin disampaikan to the younger self dan to folks yang sudah struggles in their quarter life crisis? Kalau misalnya I give advice to my younger self, I think it's okay to have a lot of failures. Apalagi kalau lo masih muda, karena your failures really helps you determine your success. A lot of people think, contohnya deh, kayak aku kan sebagai content creator ya, like you don't know which content is gonna do well. Like you really don't know. It's like lo mulai bisnis, lo juga nggak tahu apa sih yang akan sukses atau enggak. Because the rate of success is so dependent on so many factors. Jadi untuk bisa ketemu sesuatu yang mungkin lo suka atau mungkin sukses, apapun itu, you need to fail a lot to get to success. So I think for a lot of younger people, you're told to like not fail, and you're told also untuk achieve sebelum mungkin usia 30, which is a complete myth. Kalau misalnya lo di usia 30, you are actually way better off than you are at 20 because you have experience, you have more network, you have a lot more resources untuk sukses daripada umur 20. So yeah, fail a lot and don't be afraid to fail. Okay, I think that's all for the question. Thank you for your time. Thank you so much. Bye, folks.